तो पीएमओ ऑफिसाचो जर एक्शन घेना म्हणून मायकल लोबो मागीर संकल्प आंबोणकर हे आता बीजेपी बदल ते काँग्रेस आयिल्ले बाकीचे काय हेणी तो असेंब्लीक फ्लोर विजय सरदेसाय ऑनरेबल हे सगळे एमएलए आता आसा ते हेणी हो विषय थंय असेंब्लीक हाडलो. रेवन्यू मिनिस्टर मुन्सिरादान कितें सांगलें बाबूश मुन्सिरादान की आमी ऑलरेडी लिगल ओपिनियन मागला पूण आतां एक्स एजी सिनियर एडवोकेट जिल्मन कुएलो पेरेरा आनी हे ताका लेटर केलें तेणी रेवन्यू डिपार्टमेंटाक 25/7/2022 आनी तेजे कडल्यान तेणी हितूक सगळें डिटेल मागलें. हितूक मागेलो कंप्लेनी तेणी रिफर केल्लो आसा बाबा मागेलो कंप्लेन आसा म्हणून पीएमओ ऑफिसान जे पेटिशन म्हणटा तें. आनी हेजे उपरांत तेणी कितें सांगलें की बाबा आमी हेजेर आतां एक्शन घेतलें केन्ना की तें लिगल ओपिनियन येतकीर आमी एक्शन घेतलें. आनी सीएमान हेजेर स्टेटमेंट केलो की बाबा आमी तें आतां तेंगेलें लँड डीड पळय चल्लेलें आसा की जी पळय ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी चल्ल्या बिल्डर लॉबींग ते आपूण स्टॉप दवरता जो पर्यंत रिपोर्ट येना जो पर्यंत लिगल ओपिनियन येना तो पर्यंत आमी तांकां करपाचें म्हणून हें सीएमान सांगलें. आतां हें सांगलें आसतना सुद्दां त्या वटेन कन्वर्जन चालूच उरलें आनी तेंगेले जे पळय प्रोसेस चलतालो लँड सेल करपाचो हो चालूच उरलो. मागीर हो आतां म्हाज्या हातीन पेपर आसा स्टेट कॅन इरेक्ट लॉ टू एबॉलिश जुवारी टायटल ऑन प्रायमा लँड एक्स एजी जिल्मन पेरेरान आपल्याली से दिली. हो न्यूज पेपर आसा केन्ना तो डेटेड आहा 12/11/2022 ह्या दिसाक तेगेली से म्हणून हो न्यूज पेपर आसा टायम्स ऑफ इंडिया सांगता. आतां हें येयले नंतर तांकां खंय तरी मातशें खटकलें कित्याक हेंचो हो पळय आतां सरकार आहा पळय न्हू हे सरकाराचो खंय तरी हितून रोल आसतलो की ही जुवारी लँड कशी भशेन काबार करपाची आनी मागीर म्हणपाचें मायनींग स्कॅमात कशें 35 लाख कोटींचें मायनींग स्कॅमूच जाल्ली ना ते भशेन हे जुवारी लँड 50 लाख स्क्वेअर मिटराची स्कॅमूच जाल्ली ना अशें कितें तरी इंटेंशन आसपाक शकता. तिसरी मिटींग घेतात जनरल बॉडी 19 मार्च 2023 परतून मिटींग घेतात. ह्योय मिटींगेक कितें सांगता ते 10%ची खंय ऑफर येयला तो आतां पयर जयेश फडटे आतांचो एटेनिया पळय सांगतालो पळय न्हू 10% कोमदादी दिवपाची ऑफर येयली म्हणून आमी घेतली ना म्हणून हांव ते जयेश फडटेकी सांगपाक सुद्दां 10% ऑफर कोणें दिल्ली ना. हें तुमची प्रपोजल आसलें 10% घेवन तें क्लियर करपाचें. तुमी हायेस्ट ऑथॉरिटी आसा सरकाराचो हे कोमदादीचेर कंट्रोल आसता. जेन्ना जर मॅनेजींग कमिटी रॉंग करता जाल्यार तिचेर कंट्रोल करपाचें काम जेन्ना नदरेक हाडून दाखयलें तेन्ना तिचेर एक्शन घेवपाचें काम आसता सरकाराचें. सरकार एक्शन कित्याक घेयना सरकार एक्शन कित्याक घेयना हेजेरय मातसो विचार सांगपा जाय सरकारान स्पश्ट करपा जाय. हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचो घोटाळा कोणें दामलो अजून सुद्दां दामून कोणें दवरला हेजेर म्हाका दिसता सीएम आमचो दोतोर प्रमोद सावंतान क्लियर येवपा जाय. दुसरो TCP मिनिस्टरान हेणी क्लियर येवपा जाय. तिसरो तो मुन्सिराद रेवन्यू मिनिस्टर हेणी क्लियर येवपा जाय. चवथो आसा तो पंचायत मिनिस्टर मॉविन गुदिनो हेणी क्लियर येवपा जाय. हेणी हेजेर जाप दिवपाची गरज आसा कित्याक हो जेन्ना घोटाळो म्हणून पीएमओ ऑफिसाक पावता प्रेसिडेंट ऑफिसाक पावता आनी तुमी सांगतात की तो क्लोज जाला म्हणून म्हणजे हे तुमी तांकां पिश्यांक काडटा पूण गोंयच्या लोकांक कशी पिश्यांक काडटले तुमी. आयज हांव मुद्दम परतून हो व्हिडिओ काडपाचो एक मुद्दो आसा तो म्हणल्यार जे 50 लाख स्क्वेअर मिटर लँड स्कॅम म्हणटा पळय न्हू सांकवाळ कोमदादीचे जुवारी लँड स्कॅम म्हणून आतां जवळ जवळ 2000तल्यान आयज 2025 जायसर हेजेर विशय हो आजून सुद्दां चालू आसा. आनी हो जो जुवारीचो 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो विशय कोणें दामून दवरलो हें सरकारान सांगपाची गरज आसा. आमी सांगपाची ना गरज ना सरकारान सांगपाची गरज आसा. कित्याक तर म्हाका हो विशय परतून तुमचे फुड्यान येवपाचें कारण इतलेंच की काल म्हाका जवळ जवळ 2:46 पीएमओ ऑफिसांतल्यान म्हाका फोन येयलो आनी हांवें म्हागेलो कंप्लेंट पीएमओ ऑफिसाक दिल्लो पळय न्हू तो कंप्लेंट डेट जावन आसा जवळ जवळ जानेवारी कितें तरी 2020 हांवें कंप्लेंट दिल्लो आनी तेजेर पीएमओ ऑफिसांतल्यान हें 17/11/2020 चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवाक हें लेटर येयल्लें. हे लेटराक कितें म्हणलेलें आसा की वेरी सिंपल सांगलेलें आसा रिप्लाय मे बी सेंड टू द पेटिशनर एंड ए कॉपी ऑफ द सेम मे बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल. हें केन्ना सांगलेलें आसा 2020
आतां 2020तल्यान आयज 2025 जालें. म्हाका तर अजून सुद्दां सरकारान नाल्यार चीफ सेक्रेटरीन गोंयचे चीफ सेक्रेटरी आहा न्हू, हेणें अजून सुद्दां रिटर्न म्हाका अजून सुद्दां एक काडीची सुद्दां लेटर म्हाका धाडलेलें ना हे पिटिशनाचेर. हें जें पिटिशन म्हागेलें PMO ऑफिसाक गेल्लें, प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक गेल्लें, तेजेर कांयच धाडलेलें ना. आनी काल म्हाका अकस्मात फोन येता PMO ऑफिसांतल्यान आनी ते सांगता की गोंयच्या सरकारान म्हणटा तो तुगेलो ग्रिवेन्सीस आमी धाडलेले ते क्लोज केले, तेणी एक्शन घेवपाची घेतली. हें जाता तरी म्हाकाय सरप्रायज दिसली बाबा सरकारान एक्शन घेतली म्हणून जर PMO ऑफिसाक कळयता जाल्यार म्हाका तेजें डायरेक्शन तांकां व्हेरी क्लियर मेन्शन आहा म्हाका कळयचें म्हणून. कितें तेणी एक्शन घेतली ती म्हाका अजून सुद्दां कळूना. आनी हेज्याय पयलो म्हाका सेम हेजेर PMO ऑफिसांतल्यान फोन येयल्लो 26/2/2025. तेन्नाय तांकां तेंच सांगलेलें. आनी काल म्हाका आतां 23/3/2025 परतून फोन येयला. काली तांकां जवळ 7 मिनटांची म्हागेलें तेणी रिकॉर्डिंग करून घेतला आनी तेणी म्हाका जो ऑफिसर कोण उलयलो तेणी म्हाका क्लियर कट सांगला आपूण म्हणपाक तुगे रिकॉर्डिंग करता आनी आपले हायर कोण पळय आपल्या ऑफिसर आहा ताका आपूण हे तुगेले ग्रिवेन्सीक पावयता. आनी तांकां क्लियर सांगलेलें आसा म्हाका आयज मेरेन सुद्दां गोंयच्या सरकारान हे जुवारी लँड स्कॅम म्हणटा पळय 50 लाख स्क्वेअर मिटराचेर अजून सुद्दां कांयच एक कळयलेलें ना. ना एक म्हाका लेटर तेंचे कडेन येयलें बाबा तूं इन्वेस्टिगेशना यो नाजाल्यार तुका आपलें तुमगेलें कितें आहा तें आपल्या कडेन येवन डिस्कस कर, हें सुद्दां तेणी सांगलेलें ना. आतां हें जायना म्हणून हांवें रिमायंडर धाडलो PMO ऑफिसाक. केन्ना 22/10/2000 हेका धाडलो, रिमायंडरूय धाडलेलो. हेजेरूय तांकां कम्युनिकेशन PMO ऑफिसांतल्यान पावलें पूण हेजेरूय तेणी अजून सुद्दां कांयच जालें ना. आतां हें सगळें जायना म्हणून हांवें वारंवार हांव करस्पॉन्ड करीत रावलो आनी हो विशय म्हाका दिसता 2022 एसेंब्ली फ्लोर ऑफ द हावस पावलो. तो PMO ऑफिसाचो जर एक्शन घेना म्हणून मायकल लोबो मागीर संकल्प आंबोणकर हे आतां BJP भले पूण ते काँग्रेस आयिल्ले. बाकीचे कांय हेणी तो एसेंब्लीक फ्लोर विजय सरदेसाय ऑनरेबल हे सगळे MLA आतां आसा ते हेणी हो विशय थंय एसेंब्लीक हाडलो. जाल्यार एसेंब्लीक हाडलो तेन्ना तेणी कितें सांगलें की बाबा आमी खंय लॉ डिपार्टमेंट पयलीं म्हणपाक लागले ते आमी हेजेर पूण आमचो रेवन्यू मिनिस्टर मुन्सिरादान कितें सांगलें बाबूश मुन्सिरादान की आमी ऑलरेडी लिगल ओपिनियन मागला. पूण आतां ex-AG सिनियर एडवोकेट जिल्मन कुएलो पेरेरा आनी हें ताका लेटर केलें तेणी रेवन्यू डिपार्टमेंटान 25/7/2022 आनी तेजे कडल्यान तेणी हितूंक सगळें डिटेल मागलें. हितूंक म्हागेलो कंप्लेनी तेणी रिफर केल्लो आसा बाबा म्हागेलो कंप्लेन आसा म्हणून PMO ऑफिसान जें पेटिशन म्हणटा तें. आनी हेजे उपरांत तेणी कितें सांगलें की बाबा आमी हेजेर आतां एक्शन घेतलें केन्ना की तें लिगल ओपिनियन हेजेर आमी एक्शन घेतलें. आनी CMान हेजेर स्टेटमेंट केलो की बाबा आमी तें आतां तेंगेलें लँड डीड पळय चल्लेलें आसा की ती पळय ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी चल्ल्या बिल्डर लॉबींग तें आपूण स्टॉप दवरता जो पर्यंत रिपोर्ट येना जो पर्यंत लिगल ओपिनियन येना तो पर्यंत आमी तांकां करपाचें म्हणून हें CMान सांगलें. आतां हें सांगलें आसतना सुद्दां त्या वटेन कन्वर्जन चालूच उरलें आनी तेंगेले जे पळय प्रोसेस चलतालो लँड सेल करपाचो हो चालूच उरलो. मागीर हो आतां म्हाज्या हातीन पेपर आसा स्टेट कॅन इरेक्ट लॉ टू एबॉलिश जुवारी टायटल ऑन प्रायमा लँड ex-AG जिल्मन पेरेरान आपल्याली से दिली. हो न्यूज पेपर आसा केन्नाचो डेटेड आहा 12/11/2022 ह्या दिसाक तेगेली से म्हणून हो न्यूज पेपर आसा टायम्स ऑफ इंडिया सांगता. आतां हें येयले नंतर तांकां खंय तरी मातशें खटकलें कित्याक हेंचो हो पळय आतां सरकार आहा पळय न्हू हे सरकाराचो खंय तरी हितून रोल आसतलो की ही जुवारी लँड कशी भशेन काबार करपाची आनी मागीर म्हणपाचें मायनींग स्कॅमात कशें 35 लाख कोटीचें मायनींग स्कॅमूच जाल्ली ना ते भशेन हे जुवारी लँड 50 लाख स्क्वेअर मिटराची स्कॅमूच जाली ना अशें कितें तरी इंटेंशन आसपाक शकता. हेजेर सुद्दां तेणी कितें सांगलें मागीर आमी म्हणपाक लागले आतां लॉ डिपार्टमेंटा कडेन घेता. आतां लॉ डिपार्टमेंटान घेता म्हणटकीर हांवें कितें केलें एंटायर प्रोसेस जी फायल आशिल्ली जुवारी पळय लँड जे एडमिनिस्ट्रेटरान फ्रॉडुलंटली कशें ट्रान्सफर केलें पळय न्हू हेजी एंटायर प्रोसेस फायल काडली आनी लॉ डिपार्टमेंटाक दिली कित्याक तांकां इजी पडपा जाय म्हणून हें दिलें आनी तेणी म्हाका रिप्लाय दिलें आमी म्हणपाक लागले हें चालू आसा आमगे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनीक हेजे उपरांत हांवें कितें केलें हें खंय एक्शन घेना म्हणून हांवें कितें केलें ITIचेर मागलें बाबा जो गेलो जिल्मन पेरेराचो जो पळय लिगल ओपिनियन येयला हें म्हाका दिवचें म्हणून. जाल्यार म्हाका रेवन्यू डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिली की बाबा तुका आमी हें दिवपाक शकना कित्याक दॅट मॅटर इज अंडर कन्सिडरेशन ऑफ गव्हर्मेंट म्हणून सांगलें म्हाका. गोव्हर्मेंट तेजी स्टडी करता
जो पर्यंत तेंगेले तेजेर असेंब्लीक प्लेस करना हे तितून बरयलें आहा तेणी म्हाका रिप्लाय दिली तूं जो पर्यंत असेंब्लीक प्लेस करना तो पर्यंत हे तुका दिवपाक शकना कित्याक रेव्हन्यू मिनिस्टरान सांगलेलें आसा जो रिपोर्ट येतरी आपूण फ्लोर ऑफ द हावस जे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जातली पळय तेन्ना आपूण तो प्लेस करता म्हणून पूण तो आयज मेरेन हो प्लेस जाल्लो ना मागीर हे कांय करिना म्हणून हांवें काडलें आनी मागेलें लेटर काडलें आनी हांवें कोणाक केलें आतां नेक्स्ट रिमांयडर हे धाडलो रिमांयडर न्हू रिमांयडर प्लस हांवें आमगेलो टॉप मोस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हेका हांवें लेटर केलें प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाक लेटर केलें केन्ना केलें आतां 29/9/2022 प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाक लेटर केलें आनी तितूंत ते काय कळयलें प्रेजिडेंट आमचे ऑनरेबल प्रेजिडेंटाक कळयलें बाबा अशें प्रायम मिनिस्टरा ऑफिसा सुद्दां हे गोंयचें सरकार आयकना आनी ताका काडीचो संबंद दिना ते कित्याक कसलोय तेजेर ते डिसायड करिना खाली लिगल ओपिनियन घेतला लिगल व्यू घेतला आनी पेंडींग दवरला आनी ह्या वटेन जुवारीची लँड सेल चालूच आहा त्या लेटराचेर म्हाका लेटर येयलें 21 ऑक्टोबर 2022 हे आमगे प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाच्या ऑफिसांतल्यान लेटर येयलें आनी हे चीफ सेक्रेटरीक तेणी सांगलें बाबा हेजेर तूं कितें आहा तें डिसायड कर आनी कंप्लेनंट म्हणजे हांव पेटिशनराक कळय म्हणून ह्यावूय लेटराचेर आजून सुद्दां म्हाका गोंयच्या सरकारान कांयच कम्युनिकेशन करूं ना जाल्यार म्हाका थंय इंटिमेशन दिवना बाबा तुगेले ग्रिवेन्सीस आहा ती डिस्कस करपा यो तुगेलें कितें आहा तें आमचे कडेन मांड हें आजून सुद्दां जाल्लें ना आतां हें सगळें जाता मेरेन तेणी हेका धाडलें तेंगेलें पळय तुगेले लॉ डिपार्टमेंटाक धाडलें पळय न्हू तेजें तांकां ओपिनियन येयलें लॉ डिपार्टमेंटाचें तें केन्ना येयलें जवळ जवळ डिसेंबर 2022 कितें येयलें आसतलें आनी न्यूज पेपरार येयलें होय परतून टायम्स ऑफ इंडिया हे न्यूज पेपरार केन्ना येता हें 4/1/2023 हे न्यूज पेपर येता टायम्स ऑफ इंडियाचे हितून कितें म्हणटा जे एक्स एजीन गिल्मन पेरेरान जे पळय तांकां लिगल ओपिनियन दिलां ताका तेणी सपोर्ट केला आनी तितून कितें सांगलें तेणी लॉ डिपार्टमेंट बॅक्स एक्स एजी कॉल सेल्स लेजिस्लेशन मस्ट टू टेक जुवारी लँड हितूंक हो सुद्दां सांगता की ते जुवारी जे लँड वेकट आसा तें घेवचें म्हणून ताब्यांत सरकारान घेवचें आतां जेन्ना असो हो न्यूज आर्टिकल सांगता जाल्यार सरकार आयज 2025 पावले आनी आजून सुद्दां हेजेर कसलोच विचार करिना ते लँड घेवपाक आनी म्हागेलो जो ग्रिवेन्सीस आहा पळय तेजेर तेणें तर कांयच केल्ली ना हे दोनी रिपोर्ट घेवन आयज सरकार सुसेगाद उश्या घेवन बसला आनी त्या वटेन विटामीन एम शापीत आसा विटामीन एमाची ब्रिफकेसी घेता हे दिल्ली वाले कोण बिल्डर येयल्ले आसतले बॉम्बे वाले आसतले नाजाल्यार गुडगांव वाले आसतले अशे वेगवेगळे कडले घेवन जमनी आयज घेतर आसा कर्नाटकाचे मागीर हेंचे कडेन ही जुवारीची जी खाण पळय म्हणटा ती जुवारीक एक खाण केल्ली तेणी आतां 50 लाख स्क्वेअर मिटराची उक्ती दवरल्या तुमी विकात आनी आमकां आमगेले विटामीन एम पावयात आमी हेजेर PMO ऑफिसाकय कांय काडीमोडीची किंमत दिनात आनी प्रेजिडेंट ऑफिसाकय काडीमोडीची किंमत दिनात आनी दुसरे वाटेन तुमी आतां PMO ऑफिसाक कळयता खंय की बाबा ते सेटल जालो इशू तेजेर आमी तोडगा काडलो तो इशू काबार केलो म्हणून अरे जेन्ना तुमी म्हाका अजून सुद्दां एकय लेटर तुमगेलें कम्युनिकेशन येना बाबा आमी तो लेटर इशू सॉर्ट आउट केलो नाल्यार तो क्लोज केलो इशू म्हाका कळोवपा जाय म्हणून PMO सांगता प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाचे ऑफिस सांगता आनी अजून तुमी म्हाका कळयना पूण तुमी तांकां थंय कळयता हेजर कितें तुमी PMO ऑफिसाकय फटयतात आनी प्रेजिडेंट ऑफिसाकय फटयतात हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो जो घोटाळो आसा हो दामलो तुमी दामला हे सरकारान आयची दामला पूण तो दामलो म्हणून ते म्हाका दाखय दिली जाल्यार ते दामलो म्हणून हांव ते उगड करतलो तेका लागून तुमी तांकां थंय फटिंगगिरी सांगतात आनी तांकां तुमी तांकां पिश्यां काडटात म्हाका धाडीक जाल्यार हांव फुडली कोर्स ऑफ एक्शन घेवपाक शकतालो तुमी दुसरे वाटेन सांगता की कोमदादीन करपा जाय म्हणून एक्शन कोमदादीन करपा जाय म्हणून कोमदाद करीन म्हणून तुमकां वारंवार आमी कळयतात तुमी हायेस्ट ऑथॉरिटी आसा सरकाराचो हे कोमदादीचेर कंट्रोल आसता जेन्ना जर मॅनेजींग कमिटी रॉंग करता जाल्यार तिचेर कंट्रोल करपाचें काम जेन्ना नदरेक हाडून दाखयलें तेन्ना तिचेर एक्शन घेवपाचें काम आसता सरकाराचें सरकार एक्शन कित्याक घेयना सरकार एक्शन कित्याक घेयना हेजेरय मातसो विचार सांगपा जाय सरकारान स्पश्ट करपा जाय हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचो घोटाळा कोणें दामलो अजून सुद्दां दामून कोणें दवरला हेजेर म्हाका दिसता CM आमचो दोतोर प्रमोद सावंतान क्लियर येवपा जाय दुसरो TCP मिनिस्टरान हेणी क्लियर येवपा जाय तिसरो तो मुन्सिपल रेव्हेन्यू मिनिस्टर हेणी क्लियर येवपा जाय चौथो आसा तो पंचायत मिनिस्टर मॉविन गुदिनो हेणी क्लियर येवपा जाय हेणी हेजेर जाप दिवपाची गरज आसा कित्याक हो जेन्ना घोटाळो म्हणून PMO ऑफिसाक पावता प्रेजिडेंट ऑफिसाक पावता आनी तुमी सांगता की तो क्लोज जालो म्हणून
म्हणजे हे तुम्ही तांकां पिशां काडटा, पूण गोंयची लोकांक कशी पिशां काडटले तुमी? गोंयची लोकांक स्पश्ट तुमी सांगपाक जाय आजून सुद्दां हे दोनूय रिपोर्ट, लॉ डिपार्टमेंटाचो लिगल ओपिनियन रिपोर्ट आनी एक्सएजीचो रिपोर्ट आजून सुद्दां 2025 पावली, जाल्यार सुद्दां तुमी फ्लोर ऑफ द हावस कित्याक तो प्लेस करिना आनी असेंब्ली तेजेर डिबेट कित्याक जायना? मदींच सीएमान तेजेर एक मदीं खंयचे तरी असेंब्ली घेवचो प्रश्न त्यांनी सांगलें की आमी खंय म्हणपाक सरकारान खंय तो गोंयच्या सरकारान दिल्ली धाडला, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धाडला, तेजे कडेन ओपिनियन घेवपाक धाडला, अशी स्टेटमेंट येयलो. आयज तेजे कडेन जर ओपिनियन येयलो जाल्यार आजून सुद्दां तो ओपिनियन आनी हे तिनूय ओपिनियन तुमी सरकार हे असेंब्लीक फ्लोर ऑफ द हावस धाडून घालून तो प्लेस करून तेजेर डिबेट कित्याक जायना? तुमकां जर पास करपाक जाय मरे, तो भायर उडोवपाक जाय मरे, रिपोर्ट भायर उडोवपाक जाय जाल्यार तुमी 40 जाण आसा, 40 जाणां वाट्याक घ्या मरे त्या. हे ते व्हडले फ्रॉड, हे स्कॅम जाला पळय, ते 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन 40 जाणां वाट्याक घ्या मरे, तांकांय घ्या मरे. थोड्यांक तुमच्या भितरल्यांक कित्याक भायर दवरता तुमी? तांकांय वाट्याक घ्या. 40 जाणांनी सांगो न्ही बाबा हो रिपोर्ट आमी भायर उडयता म्हणून. तेणी रिपोर्ट कितें गेला तो पब्लीक करपाक तुमकां कसली भिरांत आसा? हे लॉ डिपार्टमेंटान जो रिपोर्ट दिला नाल्यार तुमकां जर सॉलिसिटर जनरल एक्स जनरल एडिशनल पळय एडवोकेट आहात न्हू, तेणें कितें रिपोर्ट दिला आनी एक्स एजी गिलमन पेरेन हेणी कितें रिपोर्ट दिला, वो पब्लीक कित्याक करिना? म्हणजे तुमकां खंय तरी तितून तुमची पोळी भाजून घेवपाक लागून हो तुमी पब्लीक करिना आनी तेका लागून तुमी हेजे वयल्यान तेजे घालतात आनी थंय पीएमओ ऑफिसाक फटयतात की बाबा तो मॅटर आमी सॉर्ट आउट केले आनी क्लोज केले म्हणून. अरे क्लोज केले जाल्यार म्हाका तुमी रिपोर्ट आजून सुद्दां कित्याक दिवना? तुमची जे फायनल डिसिजन आहा तें म्हाका आजून सुद्दां कम्युनिकेट कित्याक दिना? आयची तारीख आसा 24 तारीख, 24 तारीख सुद्दां म्हाका पावोन कित्याक? हेजेर सरकारान जाप दिवपाक जाय. आतां असेंब्ली चालू जाता, हे असेंब्लीक तुमी जर क्लीन आसात असेंब्ली प्लेस करा मरे. हो तिनूय रिपोर्ट, लिगल ओपिनियन, हे तिनूय एक्स एजी गिलमन पेरेराचे, लॉ डिपार्टमेंटाचे आनी एडिशनल सॉलिसिटर जनरलाचे तुमकां कितें ओपिनियन येयला पळय हे जुवारी लँड स्कॅमाचेर, ते प्लेस करा मरे. तुमकां जर कांय जर तुमचे संबंध ना जाल्यार तुम्ही सांगता की कोमुलदारीन एक्शन घेवपाक जाय म्हणून कोमुलदारीन कोर्टात वचपाक जाय. अरे कोमुलदार कोर्टात वचना, कोमुलदार जर थंय खंय तर मिली बगत आसा म्हणून सरकाराक कळयलें जाल्यार सरकार एक्शन कित्याक घेयना? आतां हेजेर बारीक सांगता हांव. ही केस आशिल्ली जी पळय केस आहा पळय पिड्ड्यार जाल्यार म्हणटा पळय न्हू, ही केस आयिल्ली बारीक एक 118/2003 ही केस घातलेली बासेलिया गॉमिस वर्सीस जुवारी एग्रोकेमिकल. हितूंक सिंपल इश्यू आशिल्लो जे 50 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आशिल्ली पळय न्हू, ते एरिये भितर ही बासेलिया गॉमिस म्हणटा ती आपली थोडी जमीन आहा म्हणून क्लेम करताली. आता केस दोगांच्या भितर आशिल्लो, तेका लागून तेणी कन्फर्मेशन पार्टीक लागून सांकवाळ कोमदादीक पार्टी केली तितूंक. आनी सांकवाळ कोमदादी जो एटर्नी आशिल्लो पळय न्हू कोण त्या टायमार, तेवूय सोदले सरकाराक गावतले कोण एटर्नी आशिल्लो तो. तेणें थंय शे दिली बाबा ती जुवारी दिल्ली ती जमीन म्हणून. जाल्यार जुवारी दिल्ली ती जमीन म्हणून स्टेटमेंट गेलो जाल्यार ही 50 लाख जमीन जुवारीक वयता. जुवारीक कशी दिल्या तेंच तर हांवें तुमची नदरेर हाडला. जुवारीक जमीन दिता आसतना फ्रॉड जाला, ते एडमिनिस्ट्रेटरान केला. आनी येद्याशा मुद्द्या वयल्यान ही आख्खी केस तुमी सांगता की जुवारीची जमीन म्हणून तेंका क्लियर टायटल आसा म्हणून. आनी फ्रॉड कशें घडलें तितलेंय तुमकां लॉ डिपार्टमेंटान सुद्दां आख्खे प्रोसेस फायल दिला. आनीक हे वारंवार हांव सरकाराची नदरेक हाडीत आसा. हे पळय हे लेटर आसा 2007 हे सरकाराक कळयलां की जो एटर्नी आशिल्लो तो कोर्ट पेपर दिना आनी ह्या जुवारीची केसीक लागून तो पेपर लिपयता म्हणून सरकाराक कळयलें आसा. एडमिनिस्ट्रेटराक कळयलां, कलेक्टराक कळयलां आनी हेजेर सरकार एक्शन घेयना. म्हणजे हे जेन्ना मॅनेजींग कमिटी रॉंग करता जाल्यार तेजेर पूर्णपणे अधिकार आसता सरकाराक कंट्रोल करपाचो. तेजेर सरकारच जर कंट्रोल करपाक सोदिना आनी मागीर काडटाक आनी तुमी म्हणटले म्हणजे एकटे मनशान आयज 50 लाख जमीन जर तेंची म्हणली जाल्यार तेंची जाली. तुमकां एविडन्स दिल्ले मरे सगळें एंटायर पिटिशनाक एविडन्स ऑफ डॉक्युमेंट दिल्ले आसा ती सांकवाळ कोमदादीची प्रॉपर्टी फ्रॉडुलंटली ट्रान्सफर केली म्हणून. आनी हे सगळें आसून तुमी आजून तेजेर डिसिजन घेयना. हेजर प्रमोद सावंतान आनी एंटायर कॅबिनेट मिनिस्टरान हेजेर जाप दिवपाक जाय. आयज गोंयची लोकांक सांगपाक जाय बाबा हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचे फ्रॉड हे ट्रान्झॅक्शन कोणी जमलें आनी आजून सुद्दां हे कोण अलाउड करता तें सांगचें. आतां थंय मदींच म्हाजो विशय येयलो. हांव एटर्नी आसतना खंय एटर्नी हांव ट्रेजरर आसतना म्हणपाक लागलो केस घालपाक सायन करीन जाल चॅक. हांव तेवूय स्पश्ट करपाक सोदतां. म्हाका 2014 जो प्रेजिडेंट आशिल्लो कोमिताचो रमाकांत बोरकार एणें थंय फंक्शनींग करपाचें बंद केलें
ताणें हांगा बरयलें, हांवें मागीर बंद करता ताका ऑन मिनिट्साचे बरोवपाक लायलें, बाबा तूं बरें म्हाका एलावड करीन म्हणून. 2014चो विशय आसा. आनी हें सगळें घडलें तें हांवें सगळें एडमिनिस्ट्रेटरचे नदरेक काडलें. तो म्हाका एलावड करिना डिस्कशन. आनी हो मेन मुद्दो आयलो त्या टायमार जुवारीचोच लँडाचो. आनी हें हांव वयर काडटलो म्हणून तेणें कमिटीचेर आसतना म्हाका बंद केलो. हांवें एडमिनिस्ट्रेटर गयलें आनी एडमिनिस्ट्रेटर सांगलें तुवें जो पर्यंत एक्शन घेयना तो पर्यंत म्हाका थंय एक्शन म्हजेलें एक्शन कांय चलपाना. एडमिनिस्ट्रेटराकय दामलें. म्हणजे हें फ्रॉड पयलीं साकून चल्लेलें आसा, आतांच न्हू, पयलीं साकून चल्लेलें आसा. पूण हांव कितें म्हणटा, पयलीं चोरी केल्या म्हणून आतांय ती चोरी कंटिन्यू करपा दितलो सरकार? म्हणजे हेजेर कितें एक्शन जालें ना. आनी ह्या एडमिनिस्ट्रेटरच्या नदरेक हाडून सुद्दां एडमिनिस्ट्रेटरान कांय केलें ना. म्हणजे जे पळय कोण सांगता पळय न्हू कुमदादीक मिटिंगेक जनरल बॉडीक की नारायणान सायन केलें ना म्हणून केस घातली ना म्हणून, तांकां सांगपाक सोदता हांव, नारायणाक जर केस सायन करपाचें बंद केल्लें 2014 आनी तुमची मिटींग जाली जुवारीचे कोर्टाक वचपाची मिटींग फर्स्ट जर जनरल बॉडी जाल्या ती जाल्या 2016 ऑगस्टाक जनरल बॉडी जाल्ली. ही जनरल बॉडी जातरीक थंय पयशे काडपाचो इश्यू येयल्लो. पूण म्हाका जर बंद केल्लो आसा जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटरान ताका तेणी रेजोल्युशनूय घेतलेलें की दुसरे सबस्टिट्यूट ट्रेजराक ताका चार्ज दिवचो म्हणून. एडमिनिस्ट्रेटरान ताकाय दिलें ना. म्हणजे हँगींग कोण दवरलें? एडमिनिस्ट्रेटरान दवरलें. कित्याक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस हितून मेनली जर कोण इनवॉल्व आसा जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस आसा. आतां इतलें सगळें घडटा आसून सुद्दां हांव वारंवार सरकाराक जेन्ना कंप्लेंट दीत रावलो पळय न्हू, हे सगळे कंप्लेंट डॉक्युमेंट आसा. हे 2016 ट्रान्जॅक्शन जाल्लें आसा. हे सगळे प्रोसिडिंगाचेर कितें कितें मागेलें ऑब्जेक्शन आहा पळय न्ही सगळें बरयलेलें आसा हितून. आतां तेजे उपरांत परतून हांवें 2022 ऑब्जेक्शन घातलें. 2022 जनरल बॉडी कॉल केली. जी कमिटी आयली तेणी जनरल बॉडी कॉल केली आनी हेजेर डिसिजन घेवपाक तेणी जनरल बॉडी केली की जुवारीचेर केस घालपाची म्हणून, सुप्रीम कोर्टाक वचपाची म्हणून. 2022 पास केलें. सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें डिसिजन घेतलें जनरल बॉडीक आनी तुमी सुप्रीम कोर्टाक वचा पयशे काडपाक बी सगळें एप्रुवल दिलें. तेन्ना कितें केलें कमिटीन खंय तरी हँड इन ग्लाव जालें आनी कोण तरी सरकारी बाबू तांकां सपोर्ट करतालो. त्या सरकारी बाबू कडल्यान तेणी कितें घेतलें, आपल्याली सागवाद जोडून घेतली आनीक सुप्रीम कोर्टाक गेलेच ना. सुप्रीम कोर्टाक गेले ना म्हणून परतून मिटींग जाता 2022 2016च्या उपरांत 2022 जनरल बॉडी जाता. 19 जून 2022 जनरल बॉडी जाता. हेवूय जनरल बॉडीक डिसिजन जाता की बाबा सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें आनीक डिले करनासतना सूट फायल करपाचो. जी हायकोर्टान जी पळय आमची केस भायर मारल्या ती चॅलेंज करपाची म्हणून हितून क्लियर कट डिसिजन जाल्लें आसा. हेवूय डिसिजन घेतलें आनी परतून हे बिल्डर लॉबी कडेन जुवारी लॉबी जे लँड पळय ग्रॅब चलता पळय न्हू हे सेल जाता तेंच्यानी कमिटी आयिल्ली 2022 तेणी हे हात मिळोवन केले आनी तेणी थंयच्यान आपल्याला विटामीन एमाची ब्रिफकेस घेतत रावले. म्हणजे जो टायमार कितें येता पळय एलिगेशन ते टायमार कितें केलें तेणी जनरल बॉडी घेतत रावली. पूण जनरल बॉडी घेवपाक 2 फावटी मिटींग जाली. कोर्टाक वचना सुप्रीम कोर्टात. त्याच्या उपरांत तिसरी मिटींग घेतात जनरल बॉडी 19 मार्च 2023 परतून मिटींग घेतात. हेवूय मिटींगेक कितें सांगता ते 10%ची हांवें ऑफर येयला. तो आतां पयर जयेश फडटे हातान जो एटेनी आसा पळय सांगतालो पळय न्हू 10% कुमदादी दिवपाची ऑफर येयली म्हणून आमी घेतली ना म्हणून. हांव ते जयेश फडटेकी सांगपाक सुद्दां 10% ऑफर कोणें दिल्ली ना. हें तुमची प्रपोजल आसलें 10% घेवन तें क्लियर करपाचें. तेन्ना ते मिटिंगेक जितले पळय कोण शेअर होल्डर येयले तेणी ताका ओपोज केलो आनी आमकां 10% नाका आमकां एंटायर जमीन जाय म्हणून सांगलें. तें डिसिजन तशें जालें आनी तुमी सुप्रीम कोर्टाक वयचें म्हणून सांगलें. सुप्रीम कोर्टाक वयचें म्हणून कोणें सांगलें? जनरल बॉडीन सांगलें. आनी ते मिटिंगेक सुद्दां कितें जालें, एक डिसिजन जालें 3 जाणांची कोणाची तरी कमिटी काडली. तितूंत आमगेलो एडवोकेट टॉमे कारवालो आयलो, आल्वारो कुलासो आनी करोडपती म्हणटा तो गणेश वैकुंठ नायक हे एक्सपर्ट काडले. तेणी तेजे डिसायड करची म्हणून एक डिसिजन जाल्लें आसा आनी तेंचे कडल्यान हेजे बेगिना बेगीन हें घेवचो व्यू घेवचो आनी कोर्टाक वयचें म्हणून सुप्रीम कोर्टाक. आतां म्हाका तांकांय विचारपाक जाय तांकां कितली ब्रिफकेस मेळ्ळ्यो. हे 3 जाण कमिटी काडले तांकां कितली ब्रिफकेस मेळ्ळ्यो. कित्याक हें सगळें करून सुद्दां तुमचे कडेन परतून सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जालें ना. सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जालें ना कित्याक तो जयेश फडटे कितें सांगता की ताका कोण तरी सांगलें एडवोकेटान तोंडी कित्याक सांगता तूं की तुमगेले पयलींचे आसले तेणी विकली म्हणून. पयलींचे आसा विकली म्हणून बरोवन हाड मरे तेणें ओपिनियन आनी तें प्लेस कर मरे जनरल बॉडीक बाबा आमी कोर्टाक वचपाक शकना म्हणून. आनी तें जर सांगता जाल्यार परतून तुवें आतां मिटींग घेतली मरे 2024 हो जयेश फडटे आसतना 27 ऑक्टोबर 2024 हेवूय मिटींगेक ठराव जालो जनरल बॉडी
जनरल असेंब्ली सांकवाळ कोमड्याची जालो ह्योय मिटिंगेक ठराव कितें जालो की सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें म्हणून. ह्या मिटिंगेक सुद्दां जज फडटेन सांगलें ना बाबा आमकां लिगल ओपिनियन आमी खंयच्यान तरी घेतलां की ते सांगता आमकां वचपाक गावना म्हणून. हें कित्याक सांगलें ना रे जज फडटेन आनी तो ऑन रिकॉर्ड कित्याक हाडलें ना. तूं थंय मिडियाचेर सांगता पळय न्हू की तांकां कोण पयलींच कमिटी आसा तांकां खंय चपलांनी झापलोवपाचें. आतां तुका कितें करपाचें रे. तुमी हे चार जनरल बॉडी जावन सुद्दां जुवारीचेर सुप्रीम कोर्टाची सिंपल ऑर्डर आसा ही इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टाक जर पटोवन दिली जाल्यार इमिजिएटली ती वेकेट जाता आनी जुवारी लँड सेल स्टॉप जाताले. पूण तुमकां हे पॉलिटिशियन बाबू आहा पळय न्हू त्यांचो सपोर्ट जाय आयलो. तुमगेली इलिगलिटी कोम्युनिटी जे चल्लेले आहा पळय ते सांबाळपा लागले. हे तिगूय कमिटीचे मेंबर आयले पळय न्हू. तो प्रताप माडोळकर एकटो आयलो, तो श्रीनिवास आयलो. हेणी हे डिसिजन घेवन अजून सुद्दां सुप्रीम कोर्टाक कित्याक गेले ना रे. आनी तूच पळय थंय वयर भिल्ला ते एक इल्लेशे प्रॉपर्टी इल्लेश म्हणल्यार तुमी पार्ट ऑफ द सगळे कोमदात पूण तुवें सगळे कोमदातीचेर आवाज करपा जाय काय तूं वचना. आनी थंय आपयलो म्हणून गेला आनी तो टॉमे थंय बसले आयलो. ते टॉमे कारवालो तितून एडवायजर म्हणून काडलेलो म्हणजे तेणी लिगल ओपिनियन तेणी दिवची म्हणून काडलें. मागीर तेणी कसलें लिगल ओपिनियन दिलें. गणेश वैकुंठ नायक म्हणटा पळय न्हू ताका कितें खबर आहा रे कोमदातीची ज्ञान. आनी हे बेश्टी काडून आयले इन प्रेजन्स ऑफ ते प्रेजन्स आयले ते मिटिंगेक आनी तेंची तिगांची नांव सजेस्ट केल्ली आनी तेणी ते रिपोर्ट दिवपाक तेजे तेणी रिपोर्ट दिना. आनी कोमदाद हो जयेश फडटे सांगता की आपल्या कोणी आदोगादान सांगलां आतां तुमी कोमदातीन वचपाक शकना प्रायवेट घालतलो म्हणून. प्रायवेट घालतलो ते चार जनरल बॉडी कित्याक घेतले आनी चारय जनरल बॉडीक तुमी सांगली ना कित्याक रे बाबा ते कोमदाद आतां ते डिफेंड करपाक शकना नाजाल्यार कोर्टाक वचपाक शकना म्हणून. जनरल बॉडीन तुमकां परमिशन फूल दिल्ल्या मरे पयशे मोडपाक सगळें दिल्ल्या पूण वचना कित्याक वचना. तुमकां तुमगेले बारीक कितें पळय तुमी कोमदादी एनक्रोचमेंट केला तें सांबाळपाक जाय आनी सरकारी जे पळय दरबारी बसलेले आहा पळय न्हू तेंचे इंट्रस्ट सांबाळपाक जाय. आयज सरकारान हयोमा ऑफिसाक फटयलें की ते मॅटर क्लोज केलें म्हणून. पूण म्हाका फटोवपाक शकना सरकार आनी गोंयच्या लोकांक फटोवपाक शकना. सरकार जर हितून कित्याक जर खरें सरकाराचे जे मिनिस्टर हे कोण आहा ते इनवॉल्व ना हे ज्वारीचे 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो हो फ्रॉड लिपोवपाक जाल्यार तेणी क्लियर कट आयज असेंब्लीक हाडपा जाय. हे तिनूय लिगल ओपिनियनां तेणी प्लेस करपा जाय आनी तेजेर डिस्कशन घेवपा जाय असेंब्लीक. आनी तेजेर डिस्कस करून तुमी मेजॉरिटी आसा मरे तुमचे 33 जाण आसा आनी हे 7 जाणां कितें वाट्याक घ्या मरे ज्वारीच्या लँड स्कॅमाच्या आनी सगळीं मेळून पास करात. बाबा तो रिपोर्ट येयलो तो आमी मानिनाक आमी तो भायर वयता. आनी म्हाका कळया मरे PM ऑफिसाक कळया मरे प्रेसिडेंट ऑफिसाक कळयात. हें करिना तुमी कित्याक तुमचो खंय तरी हिडन एजेंडा आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता हें जगा फुड्याक दाखोवपा जाय सांगपा जाय. हांवें काल जवळ जवळ 7-8 मिनटां उलोवन हांवें PM ऑफिसांतले जो ऑफिसर उलयले ताका हें सगळें सांगलेलें आसा. फॅक्ट आतां लोकांकूय सांगपाक आयज हो व्हिडिओ काडटात तेन्ना सरकारान हेजेर ओपन येवपा जाय व्हायट पेपर काडपा जाय बाबा हे 50 लाखांची जमनीचे फ्रॉड काय ना आनी हो कोणें दामला हे दामपा फाटल्यान कोण इनवॉल्व आसा. आयज सुद्दां जे कन्वर्जन जाता एक वाटेन सरकार अमेंडमेंट हाडटा की यूज ऑफ चेंज करपा जाय म्हणून पूण तें सांगून सुद्दां यूज ऑफ चेंज जाता कन्वर्जन जाता लाखांनी कोट्यांनी डील चलता. हे कोण घेता. हेजेर सरकारान क्लियर येवपा जाय. तेन्ना हे BJP सरकाराक सांगता आमचो प्रमोद सावंतान 6 वर्सां कंप्लीट जाली ताका कॉंग्रेच्युलेट करता पूण 6 वर्स कंप्लीट जाता आसतना हे सगळे इश्यू आहा पळय न्हू हेजेर तुवें आजून सुद्दां खंयच डिसिजन घेवन तोडगा काडलेलो ना नाल्यार हे हो इश्यू काबार केलो ना. 6 वर्सां जाले जावन सुद्दां हे इश्यू तुज्यान काबार करपाचो पूण हो कोणा लागून लिपयला आनी हे जे पळय रिपोर्ट लिगल ओपिनियन ते कोणा लागून तुवें दामून दवरल्यात हे सरकारान आयज स्पश्ट करपाची गरज आसा. तेन्ना परतून एकदां हांव सगळे गांवच्या लोकांक तशें गोंयच्या लोकांक सांगता जे म्हागेले कंप्लेनीचे वयल्यान जो पळय जुवारीचो हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचो इश्यू येयल्लो असेंब्लीक हो इश्यू आजून सुद्दां काबार जालो ना आनी सरकार तें PMO ऑफिसाक फटयता आनी मिस इन्फॉर्मेशन दिता आनी हे खंय तरी दामपा सोदता. तेन्ना हो कोणें दामलो पळय न्हू तो आयज सरकारान इश्यू हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचो इश्यू सांगपाची नित्यांत गरज आसा. आनी ते जयेश फडटेकी सांगता तुवें आजून सुद्दां सुप्रीम कोर्टाक कित्याक वचना 4 डिसिजन जावन सुद्दां हेवूय लोकांक सांगपाची गरज आसा. आनी तूं थंय वचून फटाक्षी म्हणनाका की ते चपलांनी मारपाचे पयलूच कमिटीक म्हणून. आयज तुका कितें करपाचें आयज तुवें सांगपाचें 4 मिटींग जावन सुद्दां तूं आयज सुद्दां कित्याक फेल्युअर जालो सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें आनी तुगेलो कमिटी मेंबर हें तुवें सांगपाची गरज आसा. तेन्ना हेजेर लोकांनी विचार करचो. आयज सरकार जर 6 वर्सां जालो म्हणून जर वर्ण मारता जाल्यार 6 वर्सां भितर जे पळय हिडन एजेंडा सरकारीचे आहा पळय न्हू ते आजून सुद्दां हिडनूच उरलेले आसा.
ते तेणी अशें 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो अजून तेजेर कसलेंय डिसिजन घेवन तो इश्यू क्लोज केलो ना। तेन्ना सरकाराक सांगता हो इश्यू असेंब्लीक दवरचो, टेबलार दवरचो, म्हाका रिपोर्ट दिवचो आनी मागीर तुमी सांगचे तो इश्यू क्लोज जालो म्हणून।